বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ এক প্রতিনিধি দল। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখবেন প্রতিনিধি দলটি। শুক্রবার সকালে 11:30 নাগাদ দক্ষিণ জেলার সদর বিলোনিয়াতে এসে সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে আলোচনা সভাতে বসেন প্রতিনিধি দলটি। দক্ষিণ জেলার বন্যা বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সহ বিদ্যুৎ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, স্কুল বিল্ডিং, অঙ্গনারী সেন্টার, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, ব্রিজ, কৃষি, মৎস্য ক্ষতির তথ্যচিত্র তুলে ধরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করেন জেলা শাসক স্মিতা মল এম.এস। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিসি যোশী, জিন্টু দাস ও উমেশ কুমার রাম। এছাড়াও অতিরিক্ত সচিব ছিলেন তমাল মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা শাসক বিলোনিয়া মহকুমা শাসক রিঙ্কু লাথার সহ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এরপর বিলোনিয়া মুহুরী নদী, নন্দীপাড়া, মাইছড়া, জীবতলি, মেরুনটিলা, পশ্চিম কলাবাড়িয়া বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ সহ বিলোনিয়ার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংলগ্ন রতনমণি ব্রিজ পরিদর্শন করার পর দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজার সাবরুম মহকুমার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি। आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल असेसमेंट टीम आया है, जो भी हमारे यहाँ फ्लड हुआ था 20 से 23 अगस्त के बीच में, उसका असेसमेंट देने के लिए ये प्रोसीजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके लिए बीसी जोशी जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए थे डैमेज असेसमेंट के लिए। उसी के रेफरेंस में आज सारे लाइन डिपार्टमेंट डीएम मैडम की लीडरशिप में हम लोगों ने विजिट किया है पूरे एरियाज़ को। टाउन एरिया में उनको कुछ एरिया में असेसमेंट दिखाया है, मेजर एरिया में, नंदीपारा एरिया में, उसके बाद बंकर ब्रिज एरिया में। उसके बाद हम लोग विजिट किए हैं माईचेरा जीपी, ईस्ट कलाबरिया एरिया में, वहाँ पे जो लोगों का हाउस में डैमेज हुआ है, पुकुर में डैमेज हुआ है। उसके बाद खेती में जो डैमेज हुआ है, धान एरिया में, वेजिटेबल में, वो सब एरिया उनको दिखाया है। इसी के रेफरेंस में हम लोग ऑलरेडी एसडीएम ऑफिस भी डैमेज असेसमेंट ऑलरेडी कर रहा है, जिसके घर डैमेज हुए हैं। इसमें सेंट्रल टीम का यही मेन उद्देश्य था। वो लोग आए हैं, उन्होंने हमें यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि टाइमली असेसमेंट कंप्लीट करें, ताकि लोगों को जो फाइनेंशियल हेल्प है वो टाइमली हो सके। जय हिंद, थैंक यू।